बंगाल झारखंड सीमा स्थित डिबूरी चेकपोस्ट पर कल से ही एक तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। भारी वाहनों को बंगाल में प्रवेश नहीं करने देने का आरोप ट्रक चालक लगा रहे हैं, जिसके बाद कोलकाता दिल्ली हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हालांकि डीसीपी ट्रैफिक पीवीजी सतीश ने कल कहा था कि सिर्फ बाढ़ प्रभावित मिदनापुर की ओर जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। आज सुबह बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार बंगाल झारखंड सीमा डुबुरडीही के नाका चेक पोस्ट पर आए। उन्होंने नाका पोस्ट पर कार्यरत पुलिसकर्मियों से बात की और बॉर्डर सील होने का कारण जानना चाहा। पुलिस की ओर से सीमा सील के लिखित आदेश की प्रति वह नहीं दिखा सके तो विधायक सड़क पर उतर गए। उन्होंने ड्राइवरों को जाने के लिए कहा, इस पर उनकी पुलिस से बहस हो गई। विधायक अजय पोद्दार ने कहा कि पुलिस के आला अधिकारियों ने उनसे कहा कि आज शाम तक बॉर्डर खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शाम तक सीमा नहीं खोली गई तो वह शाम में फिर आंदोलन करेंगे। हम कल 3:30 बजे के बाद यहाँ पे रोक दिया गया। कब बोला ये लोग? इनने बोला, जैसे बोला कुछ नहीं हमसे, जैसे गाड़ी आधा बैरिकेड लगा था, हमको इधर से टर्न इधर कर दिया वापस। हमने कहा हमने कोलकाता जाना है, मंडी का माल है, सेब लोड है, बोलते इधर को जाओ। हम उधर से वापस गया परे टूल के पास, टूल से फिर वापस आया रिटर्न करके इधर जाम लगना शुरू हो गया। फिर हम इधर आ गया पता कर सर क्या हो गया, बोलता कुछ नहीं। फिर शाम को जो हमें 8 बजे पता चला, जब मीडिया का भाई लोग यहाँ पहुँचे, मीडिया वालों ने कन्फर्म किया तो उन्होंने कहा कि बाढ़ आ गया है। हमने कहा बाढ़ तो आया नहीं है, बारिश तो हुआ नहीं, बाढ़ कहाँ से आ गया। तो उसके बाद फिर पता चला कि जैसे डैम का पानी छोड़ा तो उस वजह से जो रोड टूट गया। हमें पता कि रोड बंद है, रोड खत्म हो चुका है, आगे गाड़ी नहीं जाएगा। तो अभी आप लोग क्या लगा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि गाड़ियाँ छोड़ो, कच्चा माल लोड है हमारी गाड़ियों में, सेब भरा हुआ है, 25-25 लाख का लाइबिलिटी पड़ जाएगा हमारे ऊपर। कहाँ से पूरे करें? किराया तो भाड़ा तो खत्म होगा ही, ऊपर से हमारी गाड़ी को किराया तो खत्म होगा, ऊपर से वो जो माल सड़ रहा है उसको ही हमारे ऊपर डाल देगा ना, गाड़ी खड़ी कर देगा मंडी में। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? मैं शिमला से आया हूँ सर, रोडू से। कहाँ जा रहे थे? मैं कोलकाता मछुआ मंडी। तो अभी बात हुआ प्रशासन से कोई? प्रशासन से तो अब मीडिया वाले बात करें, बाकी तो कोई बात नहीं कर रहा। हमें देखो, आप लोग को क्या कहा गया? हमें कहा गया कि अभी कुछ नहीं, 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, और तीसरे जो भी आगे से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसके बाद ही हम बात करते हैं, तब तक हम कुछ नहीं बता सकते हैं। मेरा नाम नवाब है। और হঠাৎ পশ্চিমবাংলার সরকার ভিভিক্যাল ডিসিশন মমতা ব্যানার্জির পুরো ঝাড়খণ্ড থেকে যে গাড়ি আসবে যাবে নাই, তো ঝাড়খণ্ডে থেকে যে গাড়ি আসবে তো ঝাড়খণ্ডের গাড়ি তো নয়, এটা দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র সব জায়গা থেকে পেঁয়াজ, ফ্রুট সব নিয়ে এসছে। হাজার হাজার ড্রাইভার, 15-20 হাজার ড্রাইভার না খেয়ে দিয়ে বসে আছে গাড়িতে। এটা কি আপনি বন্যা বলছেন? আর্টিফিশিয়াল বন্যা। 200 mm বৃষ্টি হয়েছে 3 দিনের ভিতরে, টানা বৃষ্টিতে কোনো জায়গায় জলে প্লাবিত হয়ে যেতে পারে। আর আপনি যে বাঁধগুলো বানিয়েছিলেন দিদি, সে বাঁধগুলোর তো অবস্থা সব ভেঙে গেছে, এই জন্য জল ঢুকেছে। ডিবিসির জল যতটা জমা হয় সেটা দুর্গাপুর ব্যারেজে হয়, আর 12 মাস চাষ হয়। তো আপনার কিছু যদি সব সময় আপনি লাভ নেবেন তো কোনো সময় ক্ষতিও হতে পারে, সেটা ডিবিসির কোনো যাওয়া আসা নেই। এই তো ন্যাশনাল ক্যালামিটিস। যদি বৃষ্টি মানে অস্বাভাবিক বৃষ্টি যদি হয়ে যায় তাতে তো মানুষের কিছু করার নেই। এই অস্বাভাবিক বৃষ্টির জন্য হয়েছে, কিন্তু হাজার হাজার ট্রাক ড্রাইভার ও ট্রাকগুলোকে আটকে রেখেছেন। এ তো নর্থ ইস্টকে আপনি ডিপ্রাইভ করছেন। আপনার ব্যথা মণিপুরের জন্য ব্যথা আছে, এখন তো 7টা স্টেট, নর্থ ইস্ট স্টেটের সমস্ত গাড়ি তো ওখানেও যাবে, আপনি তো সব আটকে দিয়েছেন। তার মানে আপনার নর্থ ইস্টের জন্য কোনো ব্যথা নেই। আপনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে দায়ী করছেন। আপনার তো ইন্ডি গঠবন্ধনের ঝাড়খণ্ডের গভর্নমেন্ট, আপনি ঝাড়খণ্ড গভর্নমেন্টকে কেন বলছেন না? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এতে কী যাওয়া আসা আছে? নিজে সামলাতে পারছেন না, আরজিকার মেডিকেল কলেজ থেকে ধ্যান অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসব নাটক চলছে। এখন কিছু বিশেষ কথা হয়নি, তারা বলছে সাহেব জানে। কে সাহেব আছে আমি দেখি ভাই, কোন সাহেবের কাছে কত রিটার্ন অর্ডার আছে, রিটার্ন অর্ডার দেখবো আমরা। বললো স্যার আমরা তো সিকিউরিটিতে আছি, ট্রাফিক বলতে পারবে। ট্রাফিকের সঙ্গে কথা বললো, বলে আমার সাহেব বললো সাহেবের কাছে রিটার্ন অর্ডার আছে, তো পাঠাও ভাই রিটার্ন অর্ডার। ভাই সবাইকে যেতে দাও। সেব আছে, ড্রাই ফ্রুটস আছে, তোমার অ্যাপেল আছে, নাশপাতি আছে। তোমার পশ্চিমবাংলায় তো পেঁয়াজ হয় না, ও আসছে। তো এখানে যদি সব বন্ধ করে দাও তো নর্থ ইস্ট অ্যান্ড বাঙ্গাল সমস্ত ডিপ্রাইভ হবে। ওর কিন্তু সাথে সাথে এই 10,000 ট্রাক যে দাঁড়িয়ে আছে, 10,000 লোকের একটা ট্রাকের 2-3টা লোক থাকে, মানে 30,000 লোককে আপনি এই রোদের মধ্যে না খাওয়া না দাওয়া, জল নেই, এই কি অবস্থায় ফেলেছেন? এটা ডেমোক্রেসি নয়।
ডেমোক্রেসিতে এভাবে হতে পারে না, এটা সংবিধানে বিরুদ্ধে। আপনার কি মনে হচ্ছে যে এই কারণে কি বাজারের দামও কি বৃদ্ধি বাড়তে পারে? নিশ্চয়ই বাড়বে।